नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आ कहार केउ नाटक हबो। आज होची मार्च मास 15 तारिख 2026 रविवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार चतुर्थ रजनी बलंगा निमापड़ा पुरी रे आजिर नाटक तुम बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी बड़ास कणास पुरी आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार द्वितीय रजनी बाउंसमूल राजनगर केन्द्रापड़ा आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। अपेरा श्रीमंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी कानपुर छतिया कटक रे आजिर नाटक जानुआर। यात्रा धौली आज हेउची तार चतुर्थ रजनी बालीपाटना बालीकुदा जगतसिंहपुर आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। यात्रा ओंकार आज हेउची तार शेष रजनी विद्याधरपुर त्रिशूलिया कटक रे आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी जसटिकिरी आखुआपदा भद्रक रे आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी धवलेश्वर कटक रे आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामालुह। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी बंगुआरी पहाड़ भुवनेश्वर आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी बालुगां तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी बड़ बईचा केन्द्रापड़ा आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी भगवानपुर पात्रपड़ा भुवनेश्वर आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा रंग महल आज हेउची तार तृतीय रजनी डमपड़ा बांकी कटक रे आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी बालीमेद वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी खोलाहाट तिहिड़ी भद्रक रे आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार तृतीय रजनी नरेंद्रपुर पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक काचर सहर। कलिंग कन्या आज हेउची तार तृतीय रजनी धवलेश्वर विद्याधरपुर कटक रे आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार शेष रजनी 14 कुलाट पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचबटी रे। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार प्रथम रजनी नईरी नाचुणी खर्दा आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहीची चाही। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार चतुर्थ रजनी करंजिया मयूरभंज रे आजिर नाटक हे ईश्वर पारी कर। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी ओरिस पाटकुरा केन्द्रापड़ा आजिर नाटक पुओ जन्म करी
ପାପ କରିଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆପଡ଼ା, ଚିଲିକା, ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାପୁଅ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜେନାପୁର, ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଯୋଧ୍ୟା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରେଙ୍ଘାଳ, ନିମାପଡ଼ା, ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରସୁଲଗଡ଼, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଡ଼ିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଅଭାଗିନୀ ଅଞ୍ଜଳି। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଇତଳା, ରାହାଞ୍ଜିଆ, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାସଲପୁର, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବୈଶିଙ୍ଘା, ମେର୍ଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ, ବଣିସିଂ ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ନହରପାଟଣା, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁକୁଡ଼ିଆ, ଜାନକାପୁର, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବରପୁଟ, ବାଙ୍କି, କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାଲିଆସାହି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜରିପାଳ, ବାଗଡ଼ିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆବନ୍ଧ, ଆଠଗଡ଼, କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୋଟପଦା, ଦାନ୍ତୁଣ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମାଣିବନ୍ଧ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସିଆରିଆ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୁଳେଇ, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖୋଲିଦେ କାଳିଆ ତୋ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କୁଶାସିଂହା, ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଡୋଲାର ମନ୍ଦାର, ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତଳ ହଂସପାଟ, ବିନ୍ଧା, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ମହୋଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାସୁଦେବପୁର, ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କୁସୁଡ଼ା, କମର୍ଦା, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି
ଅଛି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମକୁନ୍ଦି ପ୍ରସାଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପହଁରା ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।